ya phi ki khna ngapnya sobha ya phi sha kane ka Hindi online class ka benta ka balai ka kerteng jonga ka dai Miss Shirop lang shala ka topik ka bangin le menta ka dai shaphang ka sankhya ka ba hagaktin kasi khot ya ka ki number hagaktin English ngi ong ya ki numbers ngan ong biasa sisin hagaktin Hindi ngi ong ya ki number sankhya hakadur ka baningkong pinyo iya kadur jong kasiting ka uni number iway kabangi ong hagaktin kasi way hagaktin Hindi ngi ong ya way ik hagaktin English ngi ong one hakani gadur ka babut pat pinyo iya kini ki khalong arngot ki badeki twins ki ba iskwin ba uni number r kabangi ong hagaktin kasi r hagaktin Hindi ngi ong do hagaktin Hindi ngi ong do kadba hagaktin English pat ngi ong two hakani kadur ka babut pinyo iya uni uknam ubadan lai teli ki dong lani lai teli kita ki banem pinyo iru ya uni number lai kabangi ong hagaktin kasi ya ulai hagaktin Hindi ngi ong teen hagaktin English pat ngi ong three hakani kadur ka babut pinyo iya kini kisaw teli ki knam ki bakdaw ya ki phang kabangi ong hagaktin English ki four direction ti pinyo iru ya uni number saw hang ni hagaktin Hindi ya usaw ngi ong char hagaktin English pat ngi ong four hakani kadur ka babut pinyo iya kini ki santeli ki simpria uni number san hang ni kabangi ong hagaktin kasi ya usan hagaktin Hindi ngi ong panch hagaktin English pat ngi ong five hakani kadur ka babut pinyo iya kadur jong ni uklor ubadan henrew teli ki dong uni number henrew kibangi ong hagaktin kasi hagaktin Hindi ngi ong cha hagaktin English pat ngi ong six hakani kadur ka bamenta pinyo iya kadur jong uni umso uba karteng 7 up ngatip babaro piju ya di ya kani ka umso 7 kabamot uhinyaw ya uhinyaw hagaktin Hindi ngi ong sat hagaktin English ngi ong 7 hakani kadur ka babut pinyo iya kadur jong kini ki planet timenta ki planet ngitip kidon katno teli kidon pra teli ki planet ti uni number pra ngi ong hagaktin kasi pra hagaktin Hindi ngi ong art hagaktin English pat ngi ong 8 hakadur ka babut pinyo iya kani ka kena kantay ka bara yung number yung number kenday
Ya u kendai hakak tin Hindi ngiong no. Ngiong no. Hakak tin English ngiong 9. Hakadur ka babot penyo iya uni u player u badai u Messi. Ngatip ba baro ki itanat bahaya uni u football player u Messi. U bapong ya ka jersey number ka bashi pau. Number shipau. Tiya u shipau hakak tin Hindi ngiong das. Ngiong das. Hakak tin English ngiong 10. Ti hakadur ka babut penyo iya uni ukik. Kadai ka birthday jong no ngam tip ka badai kat waist nem. Ya ukat way hakak tin Hindi ngiong gyara. Ngiong gyara. Hakak tin English ngiong 11. Tiha kani kadur ka babut menta penyo iya kani kadur jong ka baje ka badan ya kapor ka ba khat ar baje. Ya ukat ar hakak tin Hindi ngiong bara. Ngiong bara. Hakak tin English pat ngiong 12. Kadur ka babut penyo iya kani kadur jong ka lucky draw ka badai ha un number o bakat lai. Ya un number kat lai hakak tin Hindi ngiong 13. Ngiong 13. Hakak tin English pat ngiong 13. Hakani kadur ka babut penyo iya kadur ka batho hapo udo nut kat saw u February ngatip ba baro pia tip ya hakani kasngi tiya u kat saw hakak tin Hindi ngiong 14. Ngiong 14. Hakak tin English pat ngiong 14. Hakadur ka babut penyo iya kani kadur jong ka kasi pau tingka bat kat katsan tingka te lada piyo baro artli kapisa te pimot benta pidon katsan tingka te ya u katsan hakak tin Hindi ngiong 15. Ngiong 15. Hakak tin English pat ngiong 15. Kadur ka babut nginyo iya uni sweet 16 lada pila don kan rius nem karta kamut pila he lasan pila ngau thu bha ya ka e ka babha ya ka e ka basniw ngat harai tiyaw kan riu hakak tin Hindi ngiong so la. Ngiong so la. Hakak tin Hindi pat ngiong 16. Hakadur ka babut penyo iya uneway pat unong yelek kai football uba pong ya ka jersey ka ba kat hinyaw. Kat hinyaw hakak tin Hindi ngiong 17. Ngiong 17. Hakak tin English pat ngiong 17. Hakan ni kadur ka bamenta penyo iya uni number kat para baru plus. Tengah nget scam ba mapi baro pis ngau tu kamut ayu gani kat para plus. Kabamut ba lada pilala. Don kat pras nem pilala ban tap vote pilala ban yo yaki license kali jong pi.
Tiya ukat pra hakaktin hindi ngiong atara. Ngiong atara. Hakaktin English pat ngiong 18. Hakadur ka babuat penyo iya kadur jong ni COVID-19. Lani COVID kat kendai. Uba day utaw jing pangklam. Tiya uniw number kat kendai. Hakaktin hindi ngiong unis. Ngiong unis. Hakaktin English pat ngiong 19. Hakani kadur ka babuat pat penyo iya kapisa kapa arpo tingkah. Tiya u arpo hakaktin hindi ngiong bis. Ngiong bis. Hakaktin English ngiong 20. Dementapan nginpek kat tu kat ni teliki sentence kiba hakaktin hindi tingin ya pet menta अपने घर का मोबाइल नंबर बताओ. अपने घर का मोबाइल नंबर बताओ. Hakaktin kasi kabamut ya tho yaun mobile number jong kayeng jong pi. Lani jong email ipa jong pi ba pi pendan kam. Hakaktin English ngin ongkom no. What is your family mobile number? Kum kanuksa lada uniu de number jong ka yeng jong pi lani uba pi pendan kam hayeng pin ongkom no dakaktin hindi. 9 8 5 6 0 4 3 2 1 7. Ngan ong biang 9 8 5 6 0 4 3 2 1 7. Tingin pet syuk sa kato kat ni teli kita ki sentence. एक दर्जन कितने होते हैं? एक दर्जन कितने होते हैं? Kabamut hakaktin kasi si darjan kalong katno. Hakaktin English, how many make 1 dozen? Bat kajubab kadai bara. Kadai bara. Di kesenten ka bakhat du mentangin pet kadai ka एक से पहले क्या आता है? एक से पहले क्या आता है? U A ubawan shwa u way. What comes before 1? Tika jubab kadai shunya. Shunya. Kabangi ong hakaktin kasi not. Hakaktin English pat ngiong 0. Ngan ong biang hakaktin hindi ngiong shunya. Tikan na katung ina pwes ka bakot jong ganay ka kelas. Bagi session pat at pi hakaway pat ka kelas. Kublay sibot.